नमस्कार, आम्ही आसात गिरकरवाडा हरमल हांगा आसात आणि हे जे बिल्डिंग आसा 1+4 स्ट्रक्चर करून NDZ परमिशन न घेतात आणि स्ट्रक्चर बांधपाक आयले आणि हाचेर 25 ऑक्टोबराक हायकोर्टान ऑर्डर काडलेली की सीज करचे आणि त्या उपरांत आयज 31 ऑक्टोबराक डिमोलिशनाची ऑर्डर काडलेले. पूण खंय तरी जे रिप्लाय जे ह्या हॉटेलाचे ओनर आसा किंवा ते रिप्लाय दिवपा खातीर तांकां डेट जे दिला ती फाल्यां आसा. सो त्या खातीर पंचायत जे सेक्रेटरी आसा तांच्यांनी डिमोलिशन जे स्कॉट आसा तांकां इन्फॉर्म केले की जे रिप्लाय दिवपा खातीर जे रिप्लाय खातीर त्यांचे जे डेट आसा ते फाल्यां आसा. सो त्या खातीर डिमोलिशन जे आसा सद्या तरी जावचें ना अशें तांच्यांनी इन्फॉर्म केलेलें आसा. सो त्या खातीर आयज डिमोलिशनाची ऑर्डर आशिल्ली पूण आयज डिमोलिशन जाल्लें ना. हायकोर्टान ऑर्डर काडलेली 25 ऑक्टोबर आणि 5 सुमार तेंच्यांनी सील मारलेले. ओके, 30 मार्च. ओके. आयचे एक्चुअली 31 डिसेंबर ऑक्टोबराचे डेमोलिशन ऑर्डर आसली ताका. पूण आमचे पंचायतीनूय डेमोलिशन ऑर्डर ताका येयलेले. पूण जालें कितें, ताका सील मारलेल्या कारणाक लागून ताका डेमोलिशन आयज करूंक जायना. सो आमी डेमोलिशन स्पॉटाक लेटर केल्लेलें आयज येवपाचें म्हणून. पूण तेंच्यांनी आमकां ऑर्डर बॅक दिल्या की आयज डेमोलिशन आसा तें पोस्टपोन म्हणून. हां, ओके. आतां फुडें कितें आसतलें तुमचें एक्शन? फुडें आतां एज पर हायकोर्ट कितें ऑर्डर्स येतात पळय त्या प्रमाणे आमचे फुडें चलत आसा. तेची कितें तरी डेट आयज आसली कितें फाल्यां तें? ना, डेमोलिशन आयज आसली 31 ऑक्टोबर. पूण फाल्यां तांकां रिप्लाय करपाक टायम दिला लास्ट 1 नोव्हेंबराक. ओके. सो त्या खातीर पोस्टपोन करपाक आयले अशें? त्या खातीर पोस्टपोन करची पडले न्हू. ओके. ओवरऑल जस्ट ब्रीफ करता म्हजे स्पेक्ट कितें आसा तें. पंचायत had issued a demolition order to the Ashok Kandari for illegal construction of hotel in Surrey number 63/92 way back in the month of July. But complainant had filed repetition against the panchayat for not executing the demolition order. Basis that we had appeared in the Honorable High Court of Bombay, Goa, and we had made our submission. So we had already sent a requisition for demolition squad on 16th of the last month, 16th. Yes, sir. So basis that a demolition squad was provided to us, and the demolition was scheduled on 31st. That is on today. However, the High Court had granted him a 1 week time for filing his reply, and then date is scheduled on tomorrow. Okay. In between, on 25th, when High Court directed us for sealing of the state structure. So accordingly, SDM of the Pending Taluka and PI, along with me in Talatis, we had sealed the hotel. Yes, sir. So in between, the applicant had made an application to us saying that we had been given a time period for filing a reply in High Court. It is scheduled on tomorrow. So he had requested us to postpone the demolition. Okay. Demolition. Demolition आयज असले ते पोस्टपोन करचे म्हणून. Okay. So and demolition squad in charge was not aware of the orders of the High Court. So we had made an intimation letter to demolition squad in charge through proper channel saying that the date is scheduled tomorrow and he has been given time for filing his reply. That is on that is scheduled tomorrow. Okay. So while going through that order, the demolition squad in charge had given an order yesterday saying that the demolition scheduled tomorrow is cancelled. Okay. So which is that the demolition schedule has been cancelled. Okay. Accordingly, the concerned departments has been informed. Okay. Yes, sir. ह्या वेळार आमी सरपंच आणि सेक्रेटरी हेचेर विचारले जाल्यार तांच्यांनी अशें सांगलां की जे रिप्लाय दिवपा खातीर तांकां जी डेट दिल्या ती फाल्यां आसा. त्या खातीर खंय तरी आमी डिमोलिशन जे आसा पोस्टपोन जालें आणि जे आतां फुडें हायकोर्टाची ऑर्डर येतले किंवा फुडले जे गायडलायन्स आमकां येतले त्या प्रमाणे आमी फुडें एक्शन घेतले अशें सरपंचान आणि सेक्रेटरीन उलोवप केल्लेले आसात.